Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Wulandari, dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu English Phonology dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan satu di antara mata kuliah wajib yang dijadwalkan pada semester gasal bagi mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini adalah satu di antara cabang linguistik yang diperkenalkan pada mahasiswa pada mata kuliah Introduction to Linguistics di semester 1. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan English Phonetics, Phonetics Transcription, dan Sound Classes. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan place of articulation dan manner of articulation beserta contohnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan karakteristik dari consonant sounds, vowel sounds, dan klasifikasinya dari English consonant dan diphthongs. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara phonetic dan phonology, serta articulatory segmental phonetics. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara phonemes dan allophones. Yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi tipe-tipe dari stretch, rhythm, dan intonation. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah English Phonology. Mata kuliah ini membahas tentang tata bunyi dalam bahasa Inggris, bagaimana bunyi tersebut dapat dihasilkan melalui organ tubuh manusia. Terdiri dari teori-teori tentang phonetic articulators dan aturan phonology yang mencakup fitur-fitur bunyi ujaran dan organisasinya. Sebagai cabang dari linguistik, fonologi berfokus pada menjelaskan produksi bunyi ujaran sebagai unit bahasa terkecil yang signifikan. Berikut adalah materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama, definition of phonetics. Yang kedua, organ of speech and their mechanisms. Yang ketiga, place of articulations. Yang keempat, manner of articulations. Yang kelima, English consonants. Yang keenam, English vowels. Yang ketujuh, diphthongs. Yang kedelapan, definition of phonology. Yang kesembilan, phoneme and allophones. Yang kesepuluh, syllable and syllabifications. Dan yang terakhir, stretch, rhythm, dan intonation. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah ceramah yang fungsinya untuk memaparkan materi yang saya akan ajarkan. Yang kedua, diskusi kelompok. Ini berfungsi untuk menambah referensi contoh-contoh pada materi pembelajaran yang sedang dibahas. Yang ketiga yaitu practicing, yang mana mahasiswa dapat mempraktekkan langsung bagaimana bunyi-bunyi yang sedang dibahas dan cara mengucapkannya. Yang terakhir yaitu dengan metode tanya jawab, di mana metode tanya jawab ini saya lakukan untuk mengetahui seberapa paham mahasiswa terhadap penjelasan yang telah saya jelaskan. Namun, pada masa pandemi sekarang ini, saya melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan Zoom meeting, WhatsApp group, dan Big Blue Button pada akun Spada Universitas Muhammadiyah Palu. Jika memungkinkan, saya juga melakukan proses pembelajaran secara tatap muka atau luring di dalam kelas. Untuk metode pengumpulan tugas, biasanya saya menggunakan akun Spada Universitas Muhammadiyah Palu atau email dan WhatsApp group. Sedangkan untuk kriteria indikator penilaian, saya menentukan 20% penilaian untuk tugas individu dan kelompok, 25% penilaian untuk ujian tengah semester, 30% penilaian untuk ujian akhir semester,
dan 25% penilaian untuk kehadiran, keaktifan, dan performance di dalam kelas. Hasil nilai tersebut saya bisa masukkan ke dalam SIMAK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akun Sepada Universitas Muhammadiyah Palu, dan WhatsApp grup mahasiswa. Berikut adalah video pembelajaran saya via Zoom meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you? Wabarakatuh. I'm good. Good, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeah. Today we will discuss about some topics related to English phonology. Okay. From this Zoom meeting, I think all of you are here. I can see with these participants, there are all of your name written there. Anwar, Julius Tiwi, Ridvan, Raihan, and the others. Okay, yeah. As I have told you in the previous meetings, that phonology, especially for subject, we will learn much about sound itself, sound and speech organ, place of articulation, manner of articulation, English consonant and English vowels, phonemes, allophone, and many more. Okay, can you see my PowerPoint presentation? Yes, ma'am. Okay. Yeah, Yes. our topic today is about phonetics. Yeah. Is there any idea you can express to me what is phonetics? Phonetic, yeah. Is there? Maybe someone want to, maybe phonetic is blah blah blah. It's Anwar, called Anwar, phonetic itu what? when its sound can be When its sound can be stated without okay. movement. Okay, Articulate. so without movement or use articulatory. Okay, good. Yes. So we can see what is phonetics. For the phone itself, that's come from the Greek words. What is Greek? Greek. I'm So forget about them. okay, Right. the word of phone is from Greek. What is the Greek? The phone means is sound or voice. So if Yes. we say that phone is sound or voice, so you can imagine, of course, this subject we will learn more about sounds. Okay, so the Okay. phonetics itself, one of branch of linguistics that comprises study of the sound and their productions. So the phonetic itself is the study of sound production. So you can keep in your mind that, oh, English phonology is the study of sound production, especially for phonetics. So you can just emphasize the word sound production. Berarti kita akan mempelajari tentang bagaimana bunyi itu diproduksi ya. Yeah. Ya, jadi Yeah. keep in your mind that if we talk about phonology, especially phonetics, it means we will study about sound production or the produce of sound itself. Okay. Okay. Yeah. So Okay. for phonetics itself, we can divide it into three. For the first is articulatory phonetics, acoustic phonetics, and auditory phonetics. Phonetics. Yeah, don't forget to remember that phonetics is the study of sounds, ya. Don't forget Yes. about it. So, ya, kalian tidak akan berpikir kemana-mana. Berarti kalau berkata tentang phonetics, berarti dia akan arahnya nanti ke sounds. Sounds ini ada
ilustrasi gambar I can show you. So, production, when you or someone produce sound, so the sound is the air is bringing the to transmitted the sound in through the air, so the sound come to the auditory. That's the process of phonetics transcription. Jadi prosesnya seperti ini. Do you understand? Yes. Okay. Okay. I Ada see. yang bisa ditransmisi terus kedengaran dan orang yang mendengar. Oh, okay. The how to produce the sound. Gimana sih sound itu bisa sampai ke pendengarnya? We can use the organ of speech. Jadi pengucapan sounds itu digunakan dengan menggunakan organ of speech. In phonology, we say it organ of speech. For the first is the jaw. What is the jaw? Jaw. Can you explain jaw it? Okay, rahang ya. Okay, so lips. Jadi ada sounds yang menggunakan rahang untuk memproduksinya. Ada juga menggunakan lips. Bib. Oke, ada juga yang menggunakan teeth. Gigi. Oke. Ada juga yang menggunakan teeth right atau alveolar right. Jadi ini dalam bahasa fonologinya ya. Teeth right. Apa itu teeth right? Gigi. Punggungnya gigi ya. Ada juga yang menggunakan vocal cords. Apa itu vocal cords? What? Vocal ya, pita suara. Otomatis memproduksinya menggunakan pita suara. And also the tongue. Hard palate, langit-langit atas, soft palate, langit-langit yang lembut itu. Ada juga yang uvula. Seperti kita menyebutkan atau memproduce sound, contohnya ya, sound sh. Nah, itu menggunakan rahang. Sound th menggunakan teeth. Ya kan? How to produce sounds itu you use your lips. Okay. That's the examples of organ of speech. Jadi organ of speech yang digunakan untuk memproduce sound. Yeah. Okay, understand? Yes. Okay, good. So, nah, I show you the diagrams of the speech organs. What I have told in the previous slide, there are the place of organ of speech. You can see the place of lips, teeth, tip of tongue, hard palate, soft palate, uvula, okay, body of tongue, root of tongue, oral cavity, and etc. Okay, this is the diagram of the speech organ. So, yeah, this is one of the also the picture that you can see more. Okay. Yeah. Yeah. This is for our mouth. There are upper teeth, yeah, upper teeth, dentum, lower teeth, uvula, number 3. Jadi uvula itu yang di antaranya amandel itu biasanya ya. Oke, ada back of tongue. Jadi tongue itu terbagi menjadi 3. Tip yang paling depan. Ada sounds yang bisa diproduce oleh tip of tongue. Lidah paling depan ada nggak? Kira-kira sounds. Ada. Seperti Ya. Ujung lidah. Ujung lidah. Jadi our tip of tongue with our upper teeth. Jadi ujung lidah dengan gigi atas. Ya kan?
Okay. Is there any sounds that can be produced by our heart palate? Langit-langit atas yang keras. Ada enggak? Nga. Kalau Betul mem. Yang 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 har. Apa har? Okay. R. What I mean sound is not word ya. Sound itu kan bunyi. Jadi apa yang keluar dari speech itu sudah kita bilang sound. Oke. Jadi kalau tongue ada tip tongue, ada middle tongue, ada back of tongue. Kalau back of tongue, is there any sound that can be produced by back of tongue? Apa kira-kira? Head of tongue itu di bagian mana, mem? Bagian belakang. Dalam. Ya, bagian belakang. Yang nomor 5 ini dia. Ca. Ha. Ha. Bisa, oke. Oh iya. Now what about dental, teeth, upper teeth and lower teeth. Gigi bagian atas dan gigi bagian bawah. Upper teeth and lower teeth. Apa? Nah, itu sound bisa kan? Nah, itu yang produce adalah za. Nah, itu upper teeth and lower teeth ya. Okay, we can do some practices later on. But the important things that you understand about the organ of speech that I have explained to you. Yang penting organ of speech-nya tadi itu paham. Yang mana sih organ of speech yang dimaksudkan? Oke? Ya. Ya. So, kalau untuk gigi yang seperti ini, yang saya maksudkan, hard palate tadi itu palatum, yang atas yang keras itu, langit-langit yang keras. Ada juga yang soft palate yang velum. Jadi ada palatum, ada velum. Ada palatal, ada velar. Kalau dalam bahasa phonology, kita sebutnya palatal atau velar. Kalau velar berarti kita ingat saja kalau velar berarti soft palate. Kalau palatal berarti dia hard palate. Hard palate itu langit-langit yang keras. Yang soft palate itu langit-langit yang di belakangnya yang agak soft itu. Bisa ya? Yes. Okay. So, yeah. From this explanation, is there any question you can express it? Please ask if you have any question before I go to the next step. Yeah, what happened, Julia Sativia? Kalau sa itu dia termasuk yang bagian mana itu? Iya, sa. Sa. Do you mean like sin in Arabic? Yes. Sa, ya, sa. Teeth and upper teeth and kalau sa sin in Arabic, upper teeth and lower teeth. But kalau sa tak batasa, ya. Kalau sa tip tongue and upper teeth. Jadi ujung lidah dengan gigi atas ya. Sama halnya dengan kita bilang mother, father. Dalam kata mother and father. Mem, saya bertanya, Mem. Ya, please. Kalau Where bunyi are you? Read pen ya. Where are you? Oke. Kalau bunyi TH itu Mem menggunakan menggunakan tang bagian mana, Mem? Like in free, ya. Free. Free. Your tip tongue and your upper teeth. Ya.
Ya, Three. Ya kan? Three. iya ya. Yeah. So when you ask in phonology or phonetics, I use my upper teeth and the tip of tongue to produce the sound th. Okay. Ya, So what if we produce the sound ng? Nah, ng. sang Diphthong ya, diphthong. gitu. Speech organ apa yang berfungsi di situ? Bagian dalam. Bagian atas. Dalamnya yang Tenggorokan. mana? Iya kata atau diphthong. Ing. Reading, fishing, itu ya maksudnya. Hard palate ya, no, I mean back of tongue ya, back of tongue. What about the sound b? What kind of speech organ produce that sound b? Lips. Yeah, okay. Both of our lips ya, upper and lower lips. What Yes, about the sound ch? Di hard plate. Atas, bagian atas, Hard palate. bagian bang. Hard palate? Atas dengan bawah. Ya, jaw, our jaw. Rahang. Okay. Okay. Dalam. Yeah. So Jadi rahang. is it clear ya? Is it clear the explanation about phonetics and speech organ? Okay. Yes. Yeah. Can you differentiate the speech organs a function when produce a sound? Yeah, I'm sure that you also learned this part of speech organ in your subject of pronunciation practice, right? Yeah. Okay. Yeah. I'm sure that you also learn or master some examples of speech organ from the subject. So yeah. Okay, we continue. If we talk about phonetics, there are three phonetics that I have explained before. So, phonetics and phonetics transcription. What is actually phonetics transcription? Phonetic transcription, or we can say phonetic notations, is the visual system of symbolization of the sounds occurring in spoken human language. The most common type of phonetic transcription uses a phonetic alphabet. Yeah, phonetic alphabets you can see in International Phonetic Alphabet (EPA), ya EPA. Jadi kalau dalam ini kalau kita bicara tentang phonetic transcription, ini berarti tentang symbolization, simbolnya. Nah, ini contoh International Phonetic Alphabet that I have share to you. It is an alphabetic system of phonetic nation based primarily on the Latin alphabet. Jadi International Phonetic Alphabet mencakup ini ya. It is the standard representation of the sound of oral language, and also it is used in dictionaries to indicate the pronunciation of words. It is use special symbol. Jadi kalau dalam phonetic atau phonology, simbol yang kita gunakan itu biasanya slash. Tahu apa itu slash? Slash ya. Slash itu yang garis miring. Kalau kita mau menyebutkan, misalnya sounds-nya berbentuk, sounds-nya bunyinya p ya, p. Nah, slash dulu baru huruf P, kemudian slash lagi. Itu yang dimaksud simbolnya. Oke? Bisa ya?
Bisa. Yes. Kalau bisa, Yes, ma'am. setelah ini saya bisa menanyakan. Yang jelas itu, yang dimaksud simbol di sini adalah dia menggunakan simbol slash. Atau juga dalam bracket, kurung. Tapi kurungnya itu bukan yang kurung lengkung, tapi kurung yang seperti apa? Contohnya. Ya, I show it to you, I show to you. Nah, seperti yang dalam ini. In your module, I have share you a module. Nah, dalam modul itu ada yang dimaksudkan phonetic transcription. Nah, dia kurungnya bukan kurung yang lengkung ya, kurungnya yang seperti ini. Ada contohnya ini. Oke? Ada unit, ada phonetic transcription yang kalian bisa gunakan. Jadi kalau kita mau bilang tentang phonetic transcription, itu berarti kita membahas tentang simbolnya, simbol yang digunakan itu seperti apa. Nah, seperti ini unit of representation. Nah, dia seperti p, sh, atau m. Nah, ini dia pakai dalam kurung seperti ini. Oke? Oh iya. Understand ya? Ya, dia kurungnya seperti ini kalau kita mau menyebutkan atau menuliskan bunyi itu sendiri. Ingat, bunyi bukan kata ya. Bunyi itu satu huruf sudah bisa jadi bunyi. Seperti contohnya yang seperti ini, p, sh, sama m. Oke? Okay. Oke, ma'am. Ya, silakan. Is there any question for this? Ya. Untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya tentang place of articulation. Ya, you can find it also, atau you can read firstly in your module. Ada modul yang sudah saya bagikan di Spada yang kalian bisa download di Spada ya. Don't forget to fill your attendance in Spada ya. Jangan lupa absensinya diisi di dalam Spadanya. Oke. So, yeah. Because this is our meeting especially for phonetics. So, you can also do your assignment in Spada. Silakan di-download di Spada tugas yang sudah saya berikan. This related of our topic that I have explained to you this afternoon. So you can fulfill your assignment in your Spada, and also I can give your grade. Nanti saya langsung nilai di Spadanya, so you can see the grade of the assessment of your assignment. Okay, thank you very much for your attention. Thank you very much for your participation. Okay, man. Keep safe and healthy. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran luring atau offline di dalam kelas ya. Study hard, don't give up, stay healthy, and see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, men. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu, khususnya pada mata kuliah English Phonology. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pesan saya, jangan pernah puas, selalu mengupgrade ilmu, dan jangan bosan jadi orang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.